जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में समता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक ज्ञान द्वारा समस्त शंकाओं का अंतःकरण में विवेचन करके निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त कर ली है, और जिसे अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। Therefore, one who has renounced the fruits of his actions, whose doubts are destroyed by transcendental knowledge, and who is established firmly in the self, is not bound by works, O conqueror of riches. When through the practice of karma yoga we have learnt to renounce our attachments to the fruits of actions, and yet to work on in perfect detachment, when every doubt in us regarding the goal of life has been completely removed in our own inner experiences of the nobler and the diviner in us. As a result of the above two, the ego comes to rediscover itself to be nothing other than the Atman. Then the individual ego comes to live poised in the self as the self, Atmavan. Such an enlightened man, ever established in the self, neither shuns work nor is entangled in it. His actions can never bind him. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। हे धनंजय, ज्याने कर्मयोगाद्वारे सर्व कृती आणि त्यांच्या परिणामामधील सर्व समता, आसक्ती आणि इच्छा पूर्णपणे सोडून दिलेली आहे आणि त्या सर्वांना ईश्वरास समर्पित केलेले आहे, आणि ज्यांनी विवेकाच्या ज्ञानाद्वारे विवेकातील सर्व शंकांचे विश्लेषण करून निर्णयात्मक बुद्धिमत्ता प्राप्त केलेली आहे, आणि ज्याचे मन आणि इंद्रियांवर पूर्ण नियंत्रण आहे, असा व्यक्ती कर्माने कधीच बांधला जात नाही. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 4 ശ്ലോകം 41. ഹേ ധനഞ്ജയ്, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും അവയുടെ ഫലങ്ങളിലും എല്ലാം സമത്വം, ആസക്തി, ആഗ്രഹം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് അവയെല്ലാം ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ച് വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ മനസാക്ഷിയിലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്ത് നിർണായകമായ ബുദ്ധി നേടിയ മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മേൽ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരാൾ, അത്തരമൊരു വ്യക്തി കർമ്മത്താൽ ബന്ധിതനല്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసద్మాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకము 41. యోగ సంన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సచ్చిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనుంజయ. హే ధనుంజయ, ఎవరైతే కర్మయోగం ద్వారా సమస్త కర్మలయందు వాటి ఫలితములందు సమత్వభావమును కలిగి ఆసక్తి, కోరికలను సర్వదా త్యాగం చేసి వాటన్నిటినీ పరమాత్మకు సమర్పించాడో, ఎవరు అంతఃకరణలోని సమస్త సంశయములను వివేక జ్ఞానం ద్వారా చక్కగా పరిశీలించి నిశ్చయాత్మక బుద్ధిని పొంది ఉన్నాడో, ఎవరు తన మనసు మరియు ఇంద్రియములపై పరిపూర్ణ ఆధిపత్యమును కలిగి ఉన్నాడో, అటువంటి పురుషుణ్ణి
కర్మలు బంధించలేవు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंती धनंजय. हे धनंजय, जे पुरुष कर्मयोग से सब कर्म आ ओकर फल में सम दृष्टि रख कर आसक्ति कामना के छोड़ कर अपन सबटा कर्म के परमात्मा के अर्पित क देने अछि, आजे विवेक ज्ञान से अपना मोनक सब शंका पर विचार कर निश्चय बुध पाबि लेने अछि, आ जेकर अपन मौन आ इंद्रिय पर पूर्ण अधिकार अछि, ओकरा कोनो कर्म नहीं बांधैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।